Hi besties, it's your girl Bea, and today I am here with Jana Tumalian. Sige. Okay, so today namin buhaton nga challenge. Yes. Ano tawag ito? It is Guess- called Guess my number challenge. Guess my number ba? Number challenge. Guess the number challenge. I guess. We think so. So let's go. Akin ni guys. Oo Iyo ka tanaw. Okay. Me first. Okay. 30. Higher. Imuha kay 25. Higher. 40. Higher. Imuha kay 50. Lower. 80. Lower. 30. Higher. 60. Lower. I get it. 45. Lower. 40. Higher. With a range of 50. Low. Higher sa 40. Imuha no? Lower. Ay, lower. 38. Lower. Kanang 50. Lower. I know it. It's within 40 to 50. It's that. Ang sakit ito, higher sa 38. Ay, Lower. lower. 32. Higher. 45. Sakto. Ang galing ko. Ang galing ko, guys. Okay, so, okay, next challenge kay... Ano sa ito pangalan na? The kanang yung 1 to 10 bitaw. Okay, sa pangalan. Guys, yung Basta kay 1 to 10 1 to challenge. 10 nga kanang pulihan ang mga Yes. numbers of different kinds of expressions, anything else like that. Yes. So, ikaw mauna. Me first. 1. Ay, abi ko ba dunganon sa natutog ingon. No, Puli-puli. puli-puli. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ang 7, pulihan, 6, 7. Okay. 1. Ay, ako manuna. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, Dapat may action. 6, 7, gano'n. 6, 7, 8, 9. 10. Okay, next. Ang 9. Pulianog. Yes. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 8, Ooh. 10. Sige, I'm the next one. 3, pulihan og charot. Okay, 1, 2, charot. 4, 5, 6, 6, 7, 8, kalimut ko. Sadya pa siya na Ganitong ganun. 9. Oo. 10. 1 kay pulihan og na 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 na. Na 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 na. 2. Yung pulihan ba ang 3? Charot! 4, 5, 6, 6, 7. 8, Ooh.
5 pulihan og 10. Na. 2. Charot. 4. 5. Ang 10. Ang 5K po I na would 10. I'm the winner. Okay, balik, take 2. Balik pa na uno dahil. Oh, wait, Okay, balik. time. Ganyan mo to, uy. One eternity later. I'm So, we're back. So, yeah. Okay, Ako go. na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikaw na. Okay, ang 6 kay pulihan og pinjan. 1, 2, 3, 4, 5, pinjan. 7, 8, 9, 10. Sa akin, ang 3 pulihan og oink oink. Okay, 1. 2, Oink, oink. 4, Ano ko lima ko sa tubig pulihan? 5, pinjan, 7, 8, 9. 10. Okay. Nalimot ako. Okay, ang 9 kay pulihan og saybaw. Saibaw? Ang What's that? saybaw. Okay. 1. Di pulihan mo dahil uwa ba dahil pulihan? Wala. 2. Oink oink. Galing mo. 4. 5, Pinjan. 7, 8. Xiaobao. Sorry guys. Ako daw. It's- Okay, it's a tie. No! Sige, lain na sad nga challenge. So, Unsa what's pa may the lain? challenge? Unsa ganito ko tong gingon nato dyan na. Hindi ko alam. Kato ba? Katong gisayan ako nimo. Ang magting challenge me today using the word. Kira na. So our word is okay ra na. Okay. I love my hair. First is happy. Ano? Internalization. Okay ra na! Okay ra na. Next is Disappointed. disappointed eh. Oh, sige, ikaw disappointed. Okay ra na. Gusto ko pag disappointed. Okay ra na. Next is sarcastic. Sarcastic ka, like sarcastic. Sarcastic. Sige, sarcastic. Okay ra na. Ay, di. Sarcastic din na. Yes. Yes. Sarcastic. Okay ra na. Next is Ano sa man? Sad. okay ra na. Ngayon katawa. Balik. Tapos ayan naman. Balik. Okay ra na. Okay na yan. Okay, go. Wala. Isipin mo lahat ng Okay ra kasama. na. Okay, next. Next. Okay, next. Pabebe. Na di ay? Basig si bro Kita? na sa flirt. Huwag na mag-flirt. Pabebe na lang. Dito flirt. Next is Hindi natin bad pabebe. yung flirt. Pabebe. Wala. Tinaano kayo? Tinaano kayo? Okay na yan. Okay ra na. Angry. Hungry. Kira na! Okay. Slayable siya. Okay ra na. So, ikaw ba na, Bibi na? Surprise. 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 Okay ra na.
Galing ka, ha? Kung may kailangan kayong artista, pwede nyo kaming kunin. Ito ganito, surprise. Shock? Super. Okay ra na! drama ka na. Drama. Kanang Drama. kay Lakon. Okay. Basic. Action. Okay lang. Okay, next is horror. Hadlock. Sige, nahadlok. Okay na. Dapat kuan in character for like 10 seconds. Sige. Okay na. Tama na yun. Okay ra na. Diba? Slay. Okay, so I guess That's all. murag maura to among challenge for today's vlog, today's episode. Nung lagi ba? Guys. See you on our next episode. Abangan nyo yung guys, yung mukbang namin. This Kana man tugod ka pang sa katong Kagat my sister Andrea. Say hi, Andrea. Say hi. Here. Sit. So I think that would be all. See you on the next vlog. Bye.